tekad itu posisinya sama seperti di niat. Tekad itu melakukan sesuatu yang belum terjadi. Kalau niatkan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Tekad itu melakukan sesuatu yang belum terjadi. Azam yakun maqaman niat. Tekad itu udah bisa menggantikan posisinya. Yang penting dia dalam hatinya ada tekad aja, sekelebatan dalam hatinya, ada lintasan dalam hatinya. Besok aneh mau puasa nih, puasa Ramadan nih, aneh besok udah satu. Dalam hatinya ada sekelebatan. Yang penting unsur dua terpenuhi tadi. Besok aneh mau puasa Ramadan. الصوم كما في الصلاة يعني لابد من التعيين والفرضية والفعل وكذلك هل يعني أجر الرجل في الصوم يعني عزم فرد في الليل يريد أن أصوم بكرة يعني في قلبه مع أن في رمضان يعني معلوم أن كل يوم معلوم أيوة كل يوم بكرة أريد أن أصوم كذا هل هذا يعتبر نية؟ كيف الأخير هذا؟ الأخير دي عزم الرجل بأن بكرة أنه سيصوم يعني ما يقول أنه يصوم غدا لا كذا هل يعتبر عزمه هذا نية للصوم؟ ترجم السؤال الحقيقي. Pertanyaannya apakah niat puasa itu harus seperti sholat, yaitu harus ada kayak pekerjaannya puasa menyebut nawaitu shaum biasanya puasa dan fardhu lillahi ta'ala begitu dan menyebutkan puasanya puasa apa? Yang kedua, dan apakah kepengen puasa besok itu termasuk daripada niat untuk berpuasa? النية في الصوم لا بد منها. النية في الصوم لا بد منها. في صوم رمضان عبارة عن قصد الصوم ولا بد من التعيين، لا بد أن يعين رمضان. أما ذكر الفرضية فلا يجب لأن صوم رمضان لا يكون إلا فرضا. إذا لا بد قصد الصوم أن يقصد الصوم وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو قصد الصوم. والأمر الثاني هو أن يعين رمضان. أما أن يقول فرض رمضان فلا يجب. من أقل صيغة النية. هذا أقل صيغة أن يصوم غدا عن رمضان يكفي. أنه أصوم غدا عن رمضان يكفي. ثم إن هذه النية ثم اعلموا رحمه الله أن النية محلها القلب. وأما التلفظ بالنية باللسان فهو سنة. ولكن لا بد أن يكون القلب حاضرا. ثم نعلم بعد ذلك أن نية الصوم هي ليست كنية الصلاة القصد المقترن بالفعل، وإنما هي أن يخطر ببالك أنك عازم على صوم غد من رمضان. فإذا خطر بقلبك أنك عازم على صوم غد من رمضان فهذه هي النية. وأما النية التي نحن نتحدث عنها في الصلاة وفي الوضوء فهي نية مقترنة بالفعل. ولهذا قالوا أن النية في صوم رمضان إنما هي عزم قام مقام النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم أن ينوي في ليل رمضان كله أن ينوي، فقال من لم يبيت أي من لم يوقع النية في وقت البيات، والبيات هو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم النفل جوز للمسلم أن ينوي نية بالنهار قبل الظهر إذا لم يأكل مفطرا بعد طلوع الفجر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى أهل بيته فقال هل عندكم من غداء؟ والغداء هو الطعام الذي
قالوا في وقت الغداء، والغداء هي أول النهار، فقالوا ليس عندنا من غدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إذا أصوم، إني إذا أصوم. هذه هي النية. إذا الخلاصة أن نية رمضان لا بد فيها من أمرين: قصد الفعل والتعيين، وأما الفرضية فلا يجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نية رمضان هي عزم قام مقام النية، أن تعزم بقلبك أنك تصوم غدا عن رمضان، هذا هو الواجب. فمتى خطر هذا العزم بقلبك فأنت فهذه نية، ولكن يستحب التلفظ بها. وعندنا مثلا في حضرموت لأهمية النية ولأهمية هذا التنبيه النبوي، عندنا مثلا من عادة أهل حضرموت أنهم يذكرون الناس بالنية مثلا بعد صلاة المغرب، فيقول لهم إمام المسجد: اعقدوا نية الصوم. فمثلا وبعد أن يصلوا صلاة التراويح يقولون: اعقدوا نية الصوم، يذكرون الناس هنا كمان بنية الصوم. جميل. وكذلك إذا اجتمع الأب مع أولاده لأخذ السعود فإنه يذكرهم أيضا بنية الصوم، وذلك لما لها من أهمية، لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نفى صحة الصوم في حق من لم يبيت النية. Tadi jawaban dari pertanyaan Habib Ali As-Segaf, ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, niat dalam puasa itu hukumnya wajib, harus niat. Nah sekarang di dalam niat itu ada beberapa unsur biasanya. Unsur yang pertama ta'yin, harus menyebutkan jenis yang diniatkan. Nah, kalau jenis ibadahnya sholat berarti menyebutkan dia mau sholat. Jenis ibadahnya puasa berarti menyebutkan dia mau puasa. Itu ta'yin namanya, menyebutkan jenis daripada ta'yin. Kalau dia puasanya Ramadan berarti menyebutkan puasa Ramadan. Itu disebut ta'yin. Kemudian ada lagi unsur dalam niat yang disebut dengan fardiyah. Fardiyah itu menyebutkan kata-kata fardhon. Kalau kita biasanya niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Fardhi, kata-kata fardhi. Nah, itu salah satu unsur dalam niat. Nah, yang harus itu yang mana? Nah, yang wajib itu kata beliau ta'yin. Harus disebutkan niatnya itu niat buat puasa Ramadan. Itu satu, ta'yin tuh. Apakah harus disebutkan fardhon? Enggak harus. Kalau mau disebutkan ya silahkan aja, boleh. Tapi apakah harus disebutkan fardhon? Enggak harus. Enggak ada harus kan menyebutkan. Beda dengan sholat. Kalau sholat ketika sholat fardu ya mesti disebutin sholat fardu. Tapi kalau puasa enggak harus disebutkan fardhiyah. Kenapa? Ada ta'lilnya, ada alasannya. Karena shaum Ramadan la yakun illa fardhan. Puasa Ramadan itu enggak mungkin terjadi kecuali wajib. Yang namanya puasa Ramadan itu pasti wajib. Maka nggak perlu disebutin lagi bahwasanya hukumnya wajib. Dia di bulan Ramadan niat puasa, udah pasti puasanya wajib, nggak perlu lagi nyebutin bahwasanya puasanya wajib. Jelas atau tidak? Nah, jadi itu harus dia. Kemudian jadi kalau minimal bagaimana? Niat minimal, lagi mau puasa niat minimal. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Aku niat puasa besok untuk Roma. Itu minimal tuh. Andai kata ente niat segitu doang sah. Tambahin dikit, mau pakai bahasa Indonesia juga sah. Andai kata dia niat segitu doang tuh, nawaitu shauma ghadin an. Yang kita biasa apal yang panjang bagaimana tuh, Beb? Itu lebih bagus lagi, kita mau lengkap. Tapi andai kata segitu doang tuh, nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Itu udah sah, udah cukup. Kenapa? Karena udah memenuhi dua unsur. Unsurnya apa? Tadi unsurnya qasdul fi'il, dia pengen puasa, niatnya puasa. Yang kedua unsurnya adalah ta'yin, menentukan puasanya adalah puasa Ramadan. Jelas atau tidak? Nah, kemudian ya, sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi.
Kemudian di sini masalah azam. Azam. Apakah orang yang punya tekad, punya tekad saya mau puasa besok. Pokoknya di malam hari itu ada tekad, azam, mau puasa besok. Itu tekad untuk puasa Ramadan besok, sah apa kagak tuh? Udah mewakili niat apa kagak? Tekad aja begitu. Azam itu tekad artinya. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya di sini ada perbedaan antara niat ketika sholat, ketika wudhu dengan niat ketika puasa. Niat ketika sholat dan wudhu harus muqtarin bil fi'il, harus berbarengan dengan permulaan perbuatannya. Makanya kalau sholat niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Kalau wudhu niatnya kapan? Ketika membasuh. Ada harus muqtarin bil fi'il, harus berbarengan dengan mulainya perbuatan tersebut. Itu di wudhu dan sholat. Kalau puasa beda. Puasa niatnya dari sebelum mulai puasa. Kita kan mulai puasa ketika masuk waktu subuh. Tapi niatnya dari sebelum mulai puasa. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Disuruh nginepin niatnya dari malam, dari habis maghrib, waktunya sampai terbitnya fajar shodiq, sampai maghrib subuh. Berarti niatnya bukan ketika memulai puasa, niatnya sebelum masuk puasa. Makanya dalam kasus shaum, azam itu yaqum maqaman niyah. Tekad itu posisinya sama seperti di niat. Tekad itu melakukan sesuatu yang belum terjadi. Kalau niatkan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan tersebut. Tekad itu melakukan sesuatu yang belum terjadi. Azam yaqum maqaman niyah. Tekad itu udah bisa menggantikan posisinya. Yang penting dia dalam hatinya ada tekad aja, sekelebatan dalam hatinya. Ada lintasan dalam hatinya. Besok aneh mau puasa nih. Puasa Ramadan nih aneh besok. Udah satu. Dalam artinya ada sekelebatan. Yang penting unsur dua terpenuhi tadi. Besok aneh mau puasa Ramadan. Itu kan tekad buat puasa besok. Dan unsur qasdul fi'ilnya terpenuhi, unsur ta'yinnya terpenuhi, sah. Li'anna al-azma fi shaum yaqum maqaman niyah. Yang namanya tekad di dalam kasus puasa itu posisinya menduduki posisi niat. Kira-kira jelas atau tidak? Karena Nabi yang bilang, barang siapa yang enggak lam yubayyin, barang siapa yang enggak menginapkan. Bayyin itu kata-kata bayat. Bayat artinya apa? Lail. Siapa yang enggak niat puasa dari malam hari, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq itu malam. Siapa yang enggak niat dari malam hari, niat maka puasanya enggak sah. Makanya beliau tadi mengatakan, ya, sallu ala Rasulillah. Kecuali kalau puasa wajib niatnya harus dari malam. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya boleh pagi hari. Yang penting sebelum zawalus syams, sebelum tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur. Yang penting catatan yang keduanya, dia belum sampai makan habis subuh. Kalau udah makan habis subuh ya kagak sah niat puasa sunnahnya. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah nggak harus dari malam niatnya. Puasa sunnah ente niat pagi-pagi dan ente dalam keadaan dari azan subuh belum makan belum minum sama sekali, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian tahu-tahu ente niat puasa sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal, maka puasanya sah. Itu khusus puasa sunnah. Kenapa kok jadi sah khusus puasa sunnah? Karena itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masuk ke salah satu rumah daripada istrinya. Rasulullah menanyakan, apakah ada ghada? Apakah ada ghada? Ghada itu dia ambil dari kata-kata ghada. Ghada itu artinya awal permulaan hari, sebelum masuk zuhur. Orang Arab tuh kalau nyebut kata-kata itu sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir zawalus syams, sebelum terbit matahari. Rasulullah nanya, apakah ada makan pagi ini? Kalau kita sarapan, ada nggak sarapan? Kata salah satu istri Nabi, nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu aku berpuasa. Nah berarti kan Nabi baru niat puasa. Sebelumnya Nabi nanya makanan, berarti pengen makan apa enggak? Pengen makan. Begitu nggak ada makanan, baru Nabi niat puasa. Nah ini puasanya puasa sunnah, walaupun di pagi hari sah. Kalau puasa wajib harus dari malam hari. Makanya menarik di Hadramaut kata beliau ada adat kebiasaan. Tadi saya sampaikan ke beliau di sini juga begitu. Ada adat kebiasaan biasanya kalau habis sholat maghrib atau habis sholat raweh, ngimam ngingetin supaya kita niat. Idu niatikum, niatin, tancapkan niat dalam hati-hati kalian. Disuruh ngingetin. Biasanya kita juga ngelakuin itu. Nah, itu soma qadir terus rame-rame dibimbing untuk niat supaya apa? Suka ngingetin. Begitu juga kalau orang tua lagi duduk sama anak-anaknya pas buka puasa.
duduk pas buka puasa di depan sajian makanan, langsung anak-anaknya, keluarganya diingetin untuk niat supaya puasanya besok udah sah, karena harus niat malam hari. Jelas atau tidak?